अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को ये बिटकॉइन का ये ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये मैंने किस बेस पे लिया है, किस तरीके से लिया है। और तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 रेशो का ट्रेड सेटअप है, सही है। और इसके साथ साथ इसी ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप लोग किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हो, अगर आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हो, ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करते हो, या आईसीटी एसएमसी किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर आप लोग काम करते हो, तो आप लोग मार्केट को किस तरीके से रीड कर सकते हो और मार्केट स्ट्रक्चर और हर एक चीज़ का अंदाज़ा लेकर के फिर आप लोग किस तरीके से एक ज़बरदस्त एंट्री ले सकते हो और एक ज़बरदस्त स्टॉप लॉस लगा करके। और जो सबसे मेन चीज़ है कि आप लोग कौन सी जगह को टारगेट कर सकते हो, सही है। तो सबसे ज़्यादा मसले यही आ रहा है कि ज़्यादातर लोग तो यूट्यूब वगैरह से सीख लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, डिमांड जोन कैसे काम करता है, सप्लाई जोन कैसे काम करता है, और इनके साथ साथ ये हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसी का स्टॉप लॉस किधर ही लगा लेता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा भाई यूट्यूब वगैरह से सीख लेते हैं, लेकिन फिर वही टाइम मसला आ जाता है जब वो ट्रेड ले लेता है। फॉर एग्जांपल मैं इसी डिमांड जोन से ट्रेड ले लेता हूँ, तो फिर न्यू ट्रेडर और जो यूट्यूब से सीख लेते हैं तो फिर ज़्यादातर वो कंफ्यूज होता है कि अभी हम लोग किस जगह को टारगेट करें और मार्केट किधर ही जाने वाला है। तो फिर वो कभी इधर ही निकल जाते हैं, कभी इधर ही निकल जाते हैं। अगर मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये वैसा नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे या ब्रेक इवन हिट कर दे। तो ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा भाइयों के साथ आ रहा है, सही है। तो मैं इसी वीडियो में कोशिश करूँगा कि अलिफ से लेके ये तक आप लोगों को सब चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ और आप लोगों को सब चीज़ें समझा सकूँ कि आप लोग किस तरीके से मार्केट को रीड कर सकते हो और किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो, सही है। और आप लोग खुद की सिग्नल कैसे क्रिएट कर सकते हो और ख़ुद मार्केट से एक ज़बरदस्त प्रॉफिट कैसे ले सकते हो। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों के हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं कि ये ट्रेड सेटअप मैंने कैसे लिया था और आप लोग किस तरीके से ट्रेड सेटअप ले सकते हो। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर देना चाहिए। इसी में मैं आप लोगों को रेंज स्ट्रेटेजी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसी के साथ साथ इसी ट्रेड की जो हाइडन चीज़ें है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रही मार्केट हमारे पास ज़बरदस्त तरीके से अप ट्रेंड में है। ये मार्केट ने आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया और आपको आइडिया होगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। इसके साथ साथ अगेन आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ इसी जोन में, तो अगेन आपको आइडिया होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। तो जब ऑलरेडी आपको कन्फर्म हुआ कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को क्या ही कर देना है, आप लोगों को इसी जोन में डिमांड जोन पॉइंट कर देना है और फिर उधर ही का वेट कर देना है ताकि मार्केट उसी जोन पे आ जाए और उधर ही से हम एंट्री ले लें और फिर मार्केट से एक ज़बरदस्त प्रॉफिट उठा ले। क्यों का मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश है और मार्केट हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर की साइड पे आ रहा है। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रही है हमारे पास एक डिमांड जोन पड़ा है, इसके साथ साथ मार्केट ने रेंज कर दिया और रेंज के बाद आपको नज़र आ रही है हमारे पास इसी रेंज का हाई आ गया, ये इसी रेंज का मिड रेंज लो आ गया और ये इसी रेंज का मिड रेंज आ गया। इसी के साथ साथ जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इधर इसी चैनल पे एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में आ जाते हो और रेंज स्ट्रेटजी में आ जाते हो तो आप लोगों को ये पूरा स्ट्रेटजी मिल जाएगा, सही है। जो कि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं ये रेंज स्ट्रेटजी के ऊपर, लेकिन करंटली आ जाती है और इसी ट्रेड की बात कर देती है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को नज़र आ रहा है मार्केट ज़बरदस्त तरीके से आया, इसी प्रीवियस रेंज का लिक्विडिटी स्वेप कर दिया और लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद आपको डिमांड जोन पे टैप दे दिया। तो जैसे ये डिमांड जोन पे टैप दे देते हैं और ऑलरेडी आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट ने रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, तो फिर हमारा टारगेट कौन सा होता है, इसी रेंज के हाई की लिक्विडिटी टारगेट होता है। और बाकी ऑलरेडी आपको पता भी है कि मार्केट के स्ट्रक्चर बुलिश है और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है, इसी है। तो फिर ये ज़्यादातर क्या ही सीन हो जाता है, अकुमुलेशन हो जाता है, ये मैनिपुलेशन हुआ और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम होता है, तो फिर मार्केट इसी में अच्छा खासा पंप ले सकती है। तो इसी तरीके से मैं रेंज स्ट्रेटजी को ट्रेड कर देता हूँ, लेकिन असल में क्या ही सीन है, देखो अगर आप लोग रेंज स्ट्रेटजी को देखो तो रेंज स्ट्रेटजी के मुताबिक पे हमारे पास यही टारगेट आ रहा था 64,020 पे, रेंज स्ट्रेटजी के मुताबिक यही टारगेट आ रहा था और हमें इधर ही ट्रेड क्लोज करके मार्केट से बाहर होना चाहिए, लेकिन मैंने ये ट्रेड अभी तक होल्ड क्यों किया ही, सही है।
اس کی ابھی تک نظر آ رہی ہے، اب بس یہ بالکل ٹارگٹ کے قریب گئے، ادھر ہی سے ریجیکشن لیا ہی، لیکن ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ اسی رینج ہائی کے ٹارگٹ بھی مجھے دے سکتے اور مارکیٹ تھوڑا اور بھی اوپر جا سکتے اسٹرکچر کے حساب سے، مجھے یہی چیز نظر آ رہی سی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اسی چیز کی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ پھر اسی طریقے سے مارکیٹ سے بڑی بڑی ٹارگٹ کیسے لے سکتے ہو اور اسی کا آئیڈیا کیسے لے سکتے ہو کہ مارکیٹ کدھر ہی تک پمپ دے سکتا ہے یا کدھر ہی تک ڈم دے سکتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اسی چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھا سکوں کہ مارکیٹ کا انداز آپ لوگ کیسے لے سکتے ہو کہ مارکیٹ کدھر ہی تک پمپ دے سکتی ہے وہ آ جاتی ہے، اور میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے مارکیٹ کا آئیڈیا کیسے لے سکتے ہیں۔ تو صحیح ہے، تو میں ٹائم فریم کو تھوڑا سا سوئچ کر دیتا ہوں، آپ لوگ میرے باتوں اور میری انالائسس پہ فوکس کر دینا تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ تو ادھر ہی اگر میں ٹائم فریم سوئچ کر دیتا ہوں اور میں 15 منٹ اوپن کر دیتا ہوں تو ادھر ہی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے مارکیٹ ایک بار آیا بلش بریکر پہ، صحیح ہے، بلش بریکر پہ آیا اور ادھر ہی سے آپ کو نظر آ رہا ہے زبردست طریقے سے مارکیٹ نے پمپ لے لیا، لیکن مارکیٹ میں پھر کئی سین ہو گیا، مارکیٹ میں یہی سین ہو گیا کہ میں اسی زون میں ڈیمانڈ زون دیکھ رہا تھا اور میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ میں اسی ڈیمانڈ زون سے انٹری لے لوں اور مارکیٹ سے یہ جو اوپر کی ہائیز کی لیکویڈیٹی پڑے اسی کو ٹارگٹ کروں، لیکن مارکیٹ نے کیا ہی کر دیا، اسی زون میں ڈیمانڈ زون وغیرہ کچھ بھی نہیں چھوڑا اور پھر مارکیٹ نے ریجیکشن لے لیا، اور جب مارکیٹ نے ریجیکشن لے لیا تو اگین اسی 15 منٹ کی بلش بریکر پہ آیا اور ادھر ہی سے اگین ریجیکشن لے لیا، صحیح ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ میں نے ڈرا کیا ہی، تو آلریڈی آپ لوگ میرے چینل پہ آ جانا کرپٹو لائیو ٹریڈنگ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز میں آ جانا، اور آپ لوگ اسی چیزوں کو تھوڑا سا اسٹڈی کرو، صحیح ہے، بیئرش بریکر اور بلش بریکر کو تھوڑا سا اسٹڈی کر دینا۔ 3 دن پہلے یہ ویڈیوز اپلوڈ کیا ہی تو آپ لوگوں کو بریکر کے بارے میں اچھا خاصا علم ہو جائے گا کہ بریکر کیا چیزیں اور کس طریقے سے ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن ادھر ہی میں نے بریکر کے اوپر بالکل ٹریڈ نہیں لیا ہے، صحیح ہے، ادھر ہی سے بھی مارکیٹ نے اچھا خاصا ریجیکشن لیا ہے، ادھر ہی سے بھی اچھا خاصا ریجیکشن لیا ہے، لیکن ادھر میرے پاس دو بریکر پڑا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈ زون بھی پڑا تھا، تو میں نے بریکر کو اسی وجہ سے اگنور کیا تھا اور میں نے بریکر سے ٹریڈ نہیں لیا، حالانکہ ادھر ہی سے بھی مارکیٹ نے اچھا خاصا پمپ لیا ہے، ادھر ہی سے بھی اچھا خاصا پمپ لیا ہے، لیکن دونوں جگہ پہ میں نے اس کو اگنور کیا ہے کیونکہ میرے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ میں اور کنفرمیشن بھی دیکھتا ہوں تو پھر اسی کے بعد میں ٹریڈ لیتا ہوں، صحیح ہے۔ تو ادھر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا زون جب اس نے کیا ہی کر دیا، اس نے ادھر سے ریجیکشن لے لیا، تو پھر میں اسی زون میں ڈیمانڈ زون دیکھ رہا تھا اور میرا مائنڈ یہی تھا کہ میں ادھر سے بائی کر کے اسی اوپر کی لیکویڈیٹی کو ٹارگٹ کروں، صحیح ہے، لیکن ادھر ہی میرے پاس سیٹ اپ نہیں بن گیا اور مارکیٹ اگین گر گیا اور گرنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ اسی بلش بریکر پہ آیا، تو پھر مارکیٹ نے کیا ہی کر دیا، پھر میں اسی زون میں ڈیمانڈ زون دیکھ رہا تھا، لیکن اسی زون میں پھر سے مجھے ڈیمانڈ زون نہیں ملا اور میں صرف ویٹ کر رہا تھا، صحیح ہے، اسی 2 دنوں میں مسلسل ویٹ کر رہا تھا جو کہ مارکیٹ ایک ہی رینج میں گھوم رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ آیا ایک لو لگایا اور مارکیٹ نے ادھر سے ریجیکشن لے لیا اور پھر اوپر چلا گیا، صحیح ہے، مارکیٹ نے ٹرائی کر دیا، ٹرائی کرنے کے بعد ادھر ہی آپ کو نظر آ رہی ہے مارکیٹ نے آپ کے پاس ایکول ہائی چھوڑا، اور جب بھی مارکیٹ ایکول ہائی چھوڑ دیتا ہے تو آپ لوگوں کو اچھا خاصا علم ہے کہ پھر مارکیٹ کیا ہی کر دیتا ہے، ادھر مغناطیس کی طرح آتا ہے اور اسی ایکول ہائیز کو سویپٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اوپر انتہائی زیادہ لیکویڈیٹی ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اس کی ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں نا تو اسی کسی ہائی کا بھی بریک آؤٹ نہیں ہوا اور مارکیٹ اسٹریٹ گر گئے، جب مارکیٹ اسٹریٹ گر گیا ادھر ہی سے پھر آپ کو نظر آ رہا ہے اسی پریویس لو کو مارکیٹ نے پراپر طریقے سے ریسپیکٹ دے دیا اور ادھر ہی سے پھر ریجیکشن لیا اور اوپر کی سائڈ پہ جا رہا تھا، صحیح ہے، تو ادھر بھی مارکیٹ نے اپنی پریویس لو کو ریسپیکٹ دیا، ادھر ہی پھر اپنی پریویس لو کو ریسپیکٹ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ادھر ہی مارکیٹ کا سٹرکچر برابر طریقے سے یہ چھوٹا ٹائم فریم کا سٹرکچر بلش اور مارکیٹ ہائر لو بنا کر کے اوپر کی سائڈ پہ جا رہا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں ایک اور کنفرمیشن لے لو اور ادھر ہی سے ایک ٹرینڈ لائن ڈرا کروں، صحیح ہے، تو ادھر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر ہی آپ لوگوں کو برابر طریقے سے کیا ہوا، برابر طریقے سے آپ لوگوں کو بریک آؤٹ ہوا، صحیح ہے، بریک آؤٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ادھر ہی سے ایک اور ٹرینڈ لائن ڈرا کرو، اگر میں ویک ٹو باڈی اور ویک ٹو ویک ڈرا کر دیتا ہوں تو ویک ٹو ویک ادھر ہی آ جاتا ہے، لیکن اگر میں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ملا لوں اور ویک ٹو باڈی والا ڈرا کروں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ہر جگہ پہ آپ لوگوں کو یہ چیز بھی ایکسپلین کیا ہے کہ ہم مارکیٹ میں یہ لیولز دیکھتے ہیں، ڈیمانڈ زون، آرڈر بلاک، سپلائی، یہ سب چیزیں دیکھ کر کے پھر اسی کے حساب سے ٹرینڈ لائن ڈرا کر دیتے ہیں، اگر ویک ٹو ویک والی ہماری سیم سپورٹ پہ آ جاتی ہے تو پھر ہم ویک ٹو ویک والی ٹرینڈ لائن لیتے ہیں، اگر ہمارا اور لیولز کے ساتھ ویک ٹو باڈی والا ٹرینڈ لائن سیم آ رہا ہے تو پھر ہم لوگ اسی ٹرینڈ لائن کو لیتے ہیں، صحیح ہے،
तो इसके साथ साथ मेरे पास एक किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। दूसरा मेरे पास यही सीन था, किसी ट्रेंड लाइन का मेरे पास सपोर्ट आ रहा था। तीसरा मेरे पास यही था कि इधर ही मेरे पास सेम डिमांड जोन बन रहा था, सही है। चौथा स्ट्रक्चर के हिसाब से इधर ही से मुझे आइडिया हो रहा था कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है और मार्केट में अच्छा खासा पंप आ सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखो तो इन हाइस के ऊपर हमारे पास इंतहाई ज़्यादा लिक्विडिटी था। ये क्या ही था, ये इक्वल हाइस पड़ा था, ये इक्वल हाइस पड़ा था, सही है। इक्वल हाइस नहीं, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ा था। इक्वल हाइस हमारे पास यही है और ये लिक्विडिटी आपको नज़र आ रहा है। इसी में एक लिक्विडिटी भी स्विफ्ट नहीं हुआ था, इधर ही आपको नज़र आ रहा है, इधर ही आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास पूरा ओल्ड हाइस था जिसकी अभी तक लिक्विडिटी वगैरह स्वेप नहीं हुआ था, सही है। तीसरा अगर इसी ट्रेंड लाइन का आप लोग लिक्विडिटी देखो तो इसी ट्रेंड लाइन का भी पूरे लिक्विडिटी पड़ा था। तो मेरे पास क्या ही सीन था, मेरे पास कितनी कन्फर्मेशन आ गया ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट का, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट का, डिमांड जोन का। तो इधर ही से मुझे एक ज़बरदस्त बाई की पोजीशन लेना था, इसकी नीचे स्टॉप लॉस लगाना था और टारगेट मुझे इसी जगह को, ये जोन टारगेट नहीं करना था। मुझे जो टारगेट करना था तो इसी लिक्विडिटी को स्टेप बाय स्टेप टारगेट करना था और मुझे इन हाइस को टारगेट करना चाहिए और इन हाइस से प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या ही करेगा, मार्केट इसी हाइस की लिक्विडिटी स्वेप्ट करने के लिए ऊपर जाएगा। तो ये मेरे पास ज़बरदस्त कंफर्मेशन था और इसी की बेस पे मैंने ट्रेड होल्ड किया और इसी की बेस पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मुझे किस तरीके से एक ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी चीज़ समझा देता हूँ, उसी मार्केट में हमेशा क्या ही करो, मार्केट में हमेशा लिक्विडिटी पॉइंट करो का हमारे पास लिक्विडिटी किधर ही पड़ा है। और जैसे आप लोग लिक्विडिटी पॉइंट कर देते हो उसके बाद आप लोगों को क्या ही कर देना है, आप लोगों को स्ट्रक्चर पे नज़र रखना है, कम स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है या बियरिश है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग कोई ट्रेंड लाइन वगैरह सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह पे काम कर रहे हो तो फिर क्या करना चाहिए। अगर आप लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड वगैरह करना चाहते हो तो फिर क्या ही कर देना है, पहले आप लोगों को लिक्विडिटी एरिया मार्क कर देना है और उसके बाद स्ट्रक्चर देखना है। अगर स्ट्रक्चर बुलिश है तो फिर हम लोग ऊपर के हाई की लिक्विडिटी टारगेट करेगा। और फॉर एग्जांपल अगर मार्केट की स्ट्रक्चर बियरिश है और नीचे की साइड पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ा है तो फिर हम लोग क्या ही करेगा, नीचे की साइड की लिक्विडिटी टारगेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले लिक्विडिटी को पॉइंट कर देगा और लिक्विडिटी जैसे पॉइंट कर देती है उसी के बाद स्ट्रक्चर देखेगा। अगर स्ट्रक्चर बुलिश है तो फिर हम लोग ऊपर की साइड की लिक्विडिटी टारगेट करेगा और अगर स्ट्रक्चर बियरिश है हम लोग डाउन की साइड की लिक्विडिटी टारगेट करेगा। तो ये सबसे मेन चीज़ है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग कोई ट्रेंड लाइन वगैरह पे काम कर रहे हो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह पे काम कर रहे हो तो फिर आप लोगों को क्या ही कर देना चाहिए, तो फिर आप लोगों को भी सेम तरीका करना चाहिए कि पहले लिक्विडिटी एरिया पॉइंट कर देना है। जैसे आप लोग लिक्विडिटी एरिया पॉइंट कर देते हो उसी के बाद अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट कर देने और जैसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाए उसके बाद आप लोगों को ऊपर की लिक्विडिटी और नीचे की लिक्विडिटी टारगेट कर देने और मार्केट से उसी तरीके से प्रॉफिट लेना है जिस तरीके से प्रॉफिट लेना चाहिए, सही है। तो आप लोग इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया करो और इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो, इंशाल्लाह आप लोगों को भी इसी तरीके का ज़बरदस्त ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाएगा।